ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପୁଷ୍ପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୁଷ୍ପରାଣୀ ଅଫିସିଆଲକୁ। କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ଏହି CIF ଫଣ୍ଡସର ପରିମାଣକୁ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟଙ୍କାକୁ କିପରି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ରିଭାଇଜ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ନୂତନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ CIF ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି CIF ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ମିଶନ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ GPLFକୁ CIF ଫଣ୍ଡ ଆସିଥାଏ। ଏହି CIF ଫଣ୍ଡଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ SHGକୁ ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି CIF ଫଣ୍ଡ 35 ଲକ୍ଷରୁ 60 ଲକ୍ଷକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି GPLFରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ଏବଂ SHG ମେମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଯଦି ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ GPLFରୁ CIF ଲୋନ୍ SHGକୁ 12% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ରିଭାଇଜ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ CIF ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ରିଭାଇଜ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି CIF ଫଣ୍ଡ GPକୁ 3ଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ଯଥାକ୍ରମେ 10 ଲକ୍ଷ, 15 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଆକାରରେ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୂର୍ବ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆସୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି 2025 ମସିହାରେ ନୂତନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଅଛି। ଏହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 2ଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ 60 ଲକ୍ଷ ଯଥାକ୍ରମେ 30 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 30 ଲକ୍ଷ 2ଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ GPLF ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ପର SHG 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ GPLFରୁ ଋଣ ନେଇପାରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ନୂତନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପର SHG 1,50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏହି 1,50,000 ଟଙ୍କା ପର SHG ହିସାବରେ ଯେତୋଟି SHG ଅଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ GPLFକୁ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏହି ରିଭାଇଜ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଅଛି। ରିଭାଇଜ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଥିବା ଏକ ଫ୍ଲୋ ଡାଇଗ୍ରାମ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି CIFଟି GPLFକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଆସିଥାଏ। CIF ତାକୁ କିପରି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ SHGକୁ ସେ ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ GPLFର ସେହି ଫଣ୍ଡଟିକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ନୂତନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ CIF ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆକାରରେ GPLFକୁ ଆସିବ। GPLF ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କିପରି କରିବ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ଫ୍ଲୋ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଇଅଛି। ଏହି ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହୋଇଅଛି CIF GPLFକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ। GPLF ତାକୁ କିପରି ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରେ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ଲେଣ୍ଡିଂ ଟୁ SHG। SHGକୁ ସେ ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଲୋନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଭନେରେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆକାରରେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରିରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯେଉଁମାନେ କି ଭନେରେବୁଲ୍ ଏବଂ ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଇପାରିବ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ କଲେକ୍ଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଟ୍ GPLF ଲେଭେଲ୍। GPLF ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି CIF ଫଣ୍ଡଟିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରାଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଫର୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ବେସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କଲେକ୍ଟିଭିଟି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର PG ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ GPLFରୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା CIF ଫ୍ଲୋ ଡାଇଗ୍ରାମ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା CIF 1 ଏବଂ 2 ପାଇବା ପାଇଁ ତାର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ GPLFର କ'ଣ ରହିଲେ GPLF 2ଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବ। CIF 1 ପାଇବା ପାଇଁ GPLFର ଫର୍ମେସନ୍ ବା ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଅଫିସ ଲେଟର ନମ୍ବର 2819/13 ଏହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ GPLF ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି
एटलिस्ट आफ्टर 3 months ऑफ रिसीव स्टार्टअप एंड आईबी फंड। जो स्टार्टअप फंड एवं आईबी फंड आसे ताहा पाइबा 3 मास होइथिबा आवश्यक। थर्ड नंबर पॉइंट होची ऑल फंक्शनल सब कमिटी हैव बीन फॉर्म एंड एटलिस्ट 3 सब कमिटी आर ट्रेन ऑन देयर रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीआईएफ मैनेजमेंट। सीआईएफ मैनेजमेंट पाई समस्त सब कमिटी गुड़िक फंक्शन करुथिबा आवश्यक। एटलिस्ट 3टी सब कमिटी फंक्शन करुथिबा आवश्यक, जहाँकि सोशल सर्विस, फाइनेंशियल एंड फंड मैनेजमेंट एंड प्रोक्यूरमेंट एंड परचेज सब कमिटी। यही 3टी कमिटी तार रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जानिथिबा आवश्यक एवं ताहा फंक्शन करुथिबा आवश्यक। 4 नंबर पॉइंट रे होची सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन फॉर सीआईएफ। जो जीपीएलएफ सेपरेट सीआईएफ अकाउंट करनथिबे सी मध्य सीआईएफ फंड पाई परिबे नाही। तेणु तांकर जीपीएलएफ रो गोटे सेपरेट सीआईएफ अकाउंट रहिथिबा आवश्यक। 5 नंबर पॉइंट रे होची एटलिस्ट 50% ऑफ द एसजीआर ए और बी ग्रेड आज पर ग्रेडेशन नॉर्म ऑफ ओएलएम। ओएलएम रो गाइडलाइन अनुसार एटलिस्ट 50% एसजी ए एवं बी ग्रेड रे थिबा आवश्यक। 6 नंबर पॉइंट टी होची एमआईपी प्रिपेयर फॉर एटलिस्ट 60% ऑफ द ए एंड बी ग्रेड एसजी। जो एमआईपी सीआईएफ फंड पाइबा पाई जो एमआईपी प्रस्तुत करा जाइथिबो तार 60% एसजी ए एवं बी ग्रेड रे पास करथिबा आवश्यक। ताहले जाई गोटे जीपीएलएफ सीआईएफ 1 पाइबा पाई योग्य विवेचित अटे। तापरे आसंतु जानिबा सीआईएफ 2 पाई सेहीपरि कौन क्राइटेरिया रहिछि। मिनिमम आफ्टर 6 months ऑफ रिलीज सीआईएफ 1 पाइबार 6 मास पर हेइथिबा आवश्यक। एटलिस्ट 80% यूटिलाइजेशन ऑफ सीआईएफ रिलीज इन ट्रांच 1। जो प्रथम ट्रांजैक्शन रे सीआईएफ आसीथिबो ताहा 80% यूटिलाइजेशन होइथिबो। थर्ड नंबर होची सबमिशन ऑफ यूसी टुवर्ड्स सीआईएफ 1। सीआईएफ 1 पाई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मध्य सबमिशन करिबा पाई पड़िबो। चतुर्थ पॉइंट टी होची एटलिस्ट 60% ऑफ द एसजीआर ए और बी ग्रेड। जो एसजी जीपीएलएफ रे अछि तार 60% एसजी ए एवं बी ग्रेड रे रहिबा आवश्यक। 5 नंबर पॉइंट होची एमआईपी प्रिपेयर फॉर ऑल ए और बी ग्रेड एसजी। जो एसजी गुड़िक एमआईपी प्रिपेरेसन करिथिबे से एसजी गुड़िक ए एवं बी ग्रेड रे थिबा आवश्यक। लास्ट पॉइंट होची एटलिस्ट 80% एसजी एविल सीआईएफ 1 हैव रिपेड लोन ऑन टाइम। ताले जो एसजी गुड़िक सीआईएफ 1 रु लोन नैथिबे सेही एसजी गुड़िक 80% रिपेमेंट करिथिबे, जहाँकि ठीक समय सीमा मध्यरे। यह थिला सीआईएफ 1 एवं सीआईएफ 2 पाइबा पाई जीपीएलएफ रो कौन योग्यता थिबा आवश्यक। आपण माने एही वीडियो माध्यम रे जदी सीआईएफ रो गाइडलाइन विषय रे किछि जानि परिथिबे एवं आपण मानकर कार्य रे जदी आसीबो बोली आपण माने भाबुथंती, तेबे आपणकर मतामत कमेंट बॉक्स रे निश्चित रूपे जणाइबे। आपण माने एही परी ओएलएम मिशन शक्ति विभाग एसजी सीएलएफ एवं जीपीएलएफ रो समस्त कार्य विभिन्न प्रकार लेटर विषय रे जो सबू फंड्स आसुची एवं जो सबू कार्य होची सेथिपाई आसुथिबा गाइडलाइन संबंध रे आपण माने जदी जानिबा पाई चाहुचंती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करिबा पाई जमारू भूलिबे नाही एवं आपण मानकर सुचिंतित मतामत कमेंट बॉक्स रे मध्य जणाइबे। आपण माने आपणकर मूल्यवान समय देई मोर वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद।